तो जो है गाइस चैनल सबको वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग। तो এটা আমি কপা মারে তো কপা খুঁটি কাটিছা দেখো এটা এথি কাটিছা তাহলে কপা খুঁটি ଅଛି ତ ମୋତେ ଖାଲି ଭୋକ ଲାଗୁଛି ମୋତେ ହାତ ଖାଇକି ଘରକୁ ଯିବି ଯାଇକି 8-9ଟା ଟାଇମ୍ ହେଲାନ ଏଥିଲାଗି ତ ଏଇଟା କମନ ମା କହିଲେ କପା ଝାଟିଆକୁ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେ ତ ମୁଇଁ କପା ଝାଟିଆକୁ ନିଆଁ ଲଗେଇଥିଲି ଆର୍ ମୁଇଁ ଭାତ ଖାଇ ପଲେଇଲି ତ ଏଇଟା ଫେନ୍ ଭାତ ଖାଇ ଯାଉଥିଲି ତ ଦେଖ ଭାତ ଭୁତି ଖାଇକି ଫେନ୍ ମୁଇଁ ଏଇଟା ପଲେଇଲି ମାଛ ମାରି ତ ମାଛ ମାରି ଏଇଟା ଯାଉଛନ୍ ତ ଏଇଟା ଆମେ ବନ୍ଧ କହିନୁନ ଆମର ପଛଆଡ଼େ ସେମାନେ ଆଉଛନ୍ ସେମାନେ ଆସନ୍ ତ ଏଇଟା ଆମେ ବନ୍ଧକୁ ପଲେଇଆଇନୁନ ଆର୍ ମାଛ ବି ମାରି ସାଇନୁନ আর মতে দেখো সিংহি মাছটা মারি দিয়েছে তো রক্ত বাহারছে তোর চেউছে এটা তো চলবা কিছু নাই তো দেখো আমার মতো পানি কেতে অছে আর বর্ষা দিনে কেতে থাইছি তো দেখো এটা এথি পানি শুকলানো দেখো এথি ଋଣ ପାଣି ଅଛି ସାଡ଼େ ନାଳ ଗୋଟେ ଅଛି ସାଡ଼େ ବି ଅଛି ତ ଏଥିର ପାଣି ଅଛି ତ ଚାଲ ଘରେ ଯାଇକି ମାଛ ଧୋଇମା ତ ଏଇଟା ଘରକୁ ବି ମାଛ ଧରି ଆଣିନୁ ଘରେ ଏଇଟା ମାଛ ଧୁଉଛୁ ତ ଦେଖ ଏଇଟା ମାଛ ଧୁଉଛନ୍ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ ବାଏ ବାଏ।